يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على شوي পড়েন اللهم صل على محمد وعلى آل محمد একবার দ্রুত পড়লে 10টি রহমত তার উপরে বর্ষণ হয় সুতরাং কৃপণতা করবেন না সবাই জবান খুলে যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে পড়ুন اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد